ان کی بیٹی کو مارا تھا جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، بچے بھی کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہ کپڑے دھو رہی تھی کہ انہیں کسی نے آواز دے کر بلایا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئے، پھر ہم اور ماما ان کے ساتھ گئے چھت پر دیکھنے کے لیے کہ کوئی ہے تو نہیں، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ چھت پر ایک دروازہ تھا، اس کی چابی آنر کے پاس ہوتی تھی، کیونکہ کسی کو چھت پر کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا اور پانی والا وال اسی چھت پر ہوتا تھا، وہ اکثر سب کا ہی بند ہو جاتا تھا۔ تو سب کو یہ لگتا تھا کہ شاید پانی ختم ہو گیا۔ جب ہم آنر کو بولتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، ابھی تو میں نے ٹینک فل کروایا، اور جب اوپر جا کر دیکھتے تھے تو سارے کے سارے وال بند ہوتے تھے۔ جب انہیں کھول کر آتے تھے تو 1-2 دن کے بعد پھر سارے بند ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس چیز کو بھی برداشت کیا کہ چلو کوئی نہیں، رہنا تو ہے ہی۔ اسی طرح ہر فلور پر سیڑھیوں میں ایک لائٹ لگی ہوتی تھی، تو رات کو سونے سے پہلے ہم لوگ بند کر دیتے تھے۔ ایک دن وہ لائٹ خود میں اپنے ہاتھوں سے بند کر کے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماما نے دیکھا تو لائٹ آن تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے لائٹ بند کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا کہ میں کر کے آیا ہوں۔ ماما نے کہا کہ لائٹ تو آن ہے۔ پھر میں نے دوبارہ جا کر لائٹ آف کی۔ صبح جب آنر آیا تو اس نے کہا کہ آپ سب کی لائٹس کیوں آن تھی رات کو؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے بند کی تھی، مگر آنر کہہ رہا تھا کہ آپ سب کے فلور کی لائٹ آن تھی۔ اسی طرح ایک بار مما نے سیڑھیوں پر ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا تھا جو بالکل ہی کالا سیاہ تھا، اور وہ لائٹ کے بٹن کو بار بار آف آن کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ماما بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ عدنان بھائی، وہاں پر بے برکتی بہت زیادہ تھی، سب کے ہی حالات کافی خراب تھے اور تنگی ہوتی تھی۔ ان دنوں ہمارا اپنا مکان بن رہا تھا۔ جب ہمارا گھر بن گیا تو پھر ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے، اور الحمدللہ اب ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ تھی میری کہانی، جو زیادہ ہارڈ تو نہیں، مگر وہ چیزیں وہاں پر اپنے ہونے کا احساس بہت دلاتی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام احمد ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو 5 دن پہلے میرے ساتھ پیش آئی ہے۔ میں اسلام آباد گیا تھا MPS کا ٹیسٹ دینے۔ میری ایک وہاں پر پہلی سسٹر رہتی ہے ہاسٹل میں۔ میں نے 3 دن وہاں رہنا تھا، تو انہوں نے میرے لیے ایک ہاسٹل بک کیا۔ تو انہوں نے مجھے دن کا کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر میں اپنے ہاسٹل چلا گیا۔ دن کو وہاں سب کچھ نارمل ہی تھا۔ میرا جو کمرہ تھا وہ 10 فٹ کا تھا، جو کہ کافی بڑا کمرہ تھا ہمارا۔ جہاں پر میرے کمرے کی کھڑکی تھی اس اپوزٹ ایک بیری کا درخت لگا ہوا تھا جو بہت سپوکی سا لگتا تھا، اور جو ہمارا ہاسٹل تھا وہ بھی دہشت زدہ نظر آتا تھا۔ دن کو تو مجھے وہاں پر کچھ بھی ایسا احساس نہیں ہوا، مگر رات کو میرے ساتھ ایسا سین ہوا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ میں بیٹھ کر اپنی تیاری کر رہا تھا۔ تقریباً 10 بجے میرے فادر کی کال آئی کہ ہاں جی، کیا کر رہے ہو، کیسے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، اپنا سارا سلیبس کور کرنے لگا ہوں۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ بیٹا خیال کرنا، جیسا کہ تم نے بتایا ہے کہ سامنے بیری کا درخت ہے، رات کو اپنا خیال رکھنا اور آیت الکرسی پڑھ کر لیٹنا۔ میں نے کہا کہ ایک ہی رات رہ گئی ہے تو سونے کا کیا فائدہ، میں بیٹھ کر پڑھ لیتا ہوں۔ تو رات کو تقریباً 2 بجے جب میں پڑھائی سے فارغ ہوا، اسی رات میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، تو جیسے ہی میں لیٹا ہوں تو مجھے اس میں گرمی لگنے لگی۔ میں نے ایک شارٹ شلوار پہنی اور میں نہانے کے لیے نیچے چلا گیا جہاں پر بوائز نہاتے تھے۔ وہ واش روم نیچے ہی تھا، اور اس واش روم تک جانے کے لیے ایک اور صحن سے 4-5 درختوں کے نیچے سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو کافی زیادہ ڈر لگا، میں کافی پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں نہایا، اور نہا کر میں واپس آ رہا تھا تو جس جگہ میرا روم آتا ہے اس کے سیدھ میں ہال کے ساتھ دیوار ہے، اور وہاں پر
एक और रूम बना हुआ है जो हमारे हॉस्टल के ऑनर हैं उनका, और उनके रूम में से गुजर कर किचन में जाना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा है जो छत से आया है और सीढ़ी से उतर कर उनके रूम में से गुजर कर किचन में चला गया। वहां से एग्जिट का कोई और रास्ता नहीं। मुझे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। मेरे पास पानी की एक बॉटल थी, लेकिन पानी वाला कूलर किचन में लगा हुआ था। मैंने बॉटल पकड़ी, अपना मोबाइल पकड़ा, टॉर्च ऑन की और मैं उस किचन में चला गया। लेकिन किचन में कोई भी नहीं था। जब मैं पानी भर रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब भी कोई चीज आपको दबोचने की कोशिश करती है तो आपको अपने कांधों पर वजन महसूस होता है। तो मुझे अपने कांधों पर वजन महसूस होना शुरू हो गया। मेरे हाथ कांपने लग गए। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी की बोतल भरी। मैंने उस टाइम पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि जब भी कोई ऐसा मसला हो तो आपने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि हो सकता है अगर वो कोई बुरी मखलूक या जिन है, और अगर आप पीछे मुड़कर देख लो तो वहीं पर आपको ख़त्म कर देता। तो बात मेरे दिमाग में क्लिक गई और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंकल वहीं पर सोए हुए थे। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनको बोल सकूं कि मेरे पीछे कोई है। तो मैंने बोतल भरी, वहां से ऊपर निकला और अपने कमरे में आ गया। जैसे ही मैं कमरे में आया तो मेरी नजर बेरी के दरख्त पर पड़ी। शीशा खुला हुआ था। मैंने देखा कि बेरी के दरख्त के ऊपर कोई सफेद चीज है, इतनी सफेद कि वो चमक रही थी। जैसे ही मैंने इसे देखा तो लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट गई वो चीज भी वहां से गायब हो गई। मैं काफी ज्यादा डर गया था, मगर फिर भी मैंने हौसला किया। मोबाइल की टॉर्च ऑन की, 2 घूंट पानी पिया और मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने कहा कि अब मैं इस टाइम किसी को उठा भी नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं। अब पता नहीं ये मेरी गलती थी या अक्लमंदी। मैं खुद हाफिज था। तो मैंने तिलावत शुरू कर दी और मोबाइल पर भी कुछ लगा लिया। मैं बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी और तिलावत कर रहा था, मगर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उल्टा लेटा हुआ था। उस टाइम जो मेरे दिल की कैफियत थी मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, कुरान पाक की आयत पढ़ी, एक सिपारा शुरू किया और तकरीबन मैंने पूरा सिपारा पढ़ा। मगर जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो मैं उल्टा लेटा हुआ था। मैं वहां पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं फिर सीधा होकर लेटा और मैंने दोबारा फिर तिलावत शुरू कर दी। जब मैंने तिलावत शुरू की तो मैं दोबारा से उल्टा हो गया। मतलब मेरी पीठ ऊपर की तरफ थी और मेरा मुंह नीचे की तरफ। मैं वहां पर बहुत ज्यादा परेशान हुआ। मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए कि अल्लाह जी, मैं इस टाइम जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। मैं बाहर भी नहीं जा सकता और अंदर भी नहीं रह सकता। उसके बाद मैंने इस चीज को इग्नोर करके सीधा होकर लेट गया और मैंने आंखें बंद करके तिलावत शुरू की। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं 3-4 फीट अपने बेड से ऊपर हवा में हूं। जब मैंने आंखें खोलकर ऊपर देखा तो मैं छत के बहुत करीब था, और जब मैंने नीचे देखा तो मुझे नहीं पता वो क्या था, मगर उसकी हाइट नीचे से शुरू होकर ऊपर छत तक लग रही थी। तकरीबन 13 से 14 फीट हाइट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है। मैं हैरान परेशान, मैं इतनी ऊंची आवाज में चीख रहा हूं, मेरे गले में दर्द हो रहा है, लेकिन किसी को भी बाहर आवाज नहीं जा रही। मेरी अपनी आवाज मुझे अपने कानों में भी महसूस नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या करूं, तू ही मदद करने वाला, तू ही मेरी मदद कर। तो शायद जिंदगी में कोई नेकी की होगी जो मेरे काम आ गई। और जब मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा, पहले ही मेरी कमरे में बैठ कर दर्द था। जब मैं नीचे गिरा तो मुझे और ज्यादा दर्द हुआ। जो भी चीज थी, शायद उसको मेरा कुरान पढ़ना पसंद नहीं आया था, तो उसने मेरा पांव पकड़ा और ये चीज मैं देख रहा हूं। और फिर उसने अपने एक एक हाथ से मुझे उठाकर दीवार के साथ मारा। और आप यकीन करें कि मेरा 74 kg वजन, आम इंसान के लिए ये
करना नामुमकिन है कि एक हाथ से वो किसी भी शख्स को उठाकर दीवार के साथ मारे। उसने मुझे बहुत जोर से दीवार के साथ मारा और दोबारा मुझे अपने बेड पर फेंका, और फिर इतना जोर से उसने मेरे सर में थप्पड़ मारा। मैंने अपने कारी साहब से भी मार खाई है, बाबा से भी मार खाई है। बाबा का थप्पड़ मुझे सबसे जोर का लगता था, लेकिन वो थप्पड़ मेरे बाबा के थप्पड़ से 20-25 गुना ज्यादा वजनी था। जब मुझे वो थप्पड़ पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिमाग फटने वाला है। ऐसा लग रहा था कि अभी दिमाग मेरे सर से बाहर आ जाएगा। मैं काफी ज्यादा परेशान और मेरी हालत मरने वाली हो गई। मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उसे अगले दिन मेरा पेपर भी था। मैं कहीं पर जा भी नहीं सकता था। जब मुझे 2-3 पड़ी तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गया। उसके बाद मैं सूरह जिन पढ़ने लग गया और फिर कुदरती तौर पर लाइट भी आ गई, तो मैंने फौरन अपना मोबाइल चार्ज किया। जब मैं किचन में पानी भर कर आया था और ये सारा वाकया मेरे साथ शुरू होने लगा, जब मैंने मोबाइल पर तिलावत चलाई तो मेरा मोबाइल बंद हो गया था। उसके बाद मैंने खुद से तिलावत शुरू की। जब लाइट आई मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। इतने में टाइम 4-4:30 का हो गया था और इतने में तकरीबन अजान शुरू हो जाती। जब अजानें वगैरह हो गई तो मुझे थोड़ी सांस में सांस आई। मैं बाहर निकला और हमारा हॉस्टल भी थोड़ा सा बड़ा ही था। मैं बाहर रोड की तरफ भागा। बिल्कुल सामने ही मस्जिद थी, तो मैं मस्जिद में जाकर बैठ गया, क्योंकि वहां पर मुझे ये लग रहा था कि अल्लाह का घर है, मुझे यहाँ पर कोई मसला नहीं बनेगा। जब मैं वहां पर गया तो वहां पर जो कारी साहब थे उन्होंने थोड़ा मुझे अजीब नजरों से देखा। उस टाइम तो